ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଇମେଟଲା ପଞ୍ଚାୟତ କବାସିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଅମୃତ ସରୋବର ନରେଗା କାମରେ ଶ୍ରମିକ ବଦଳରେ ମେସିନରେ କାମ କରାଯାଉଛି। ସରକାର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଦିନର କାମ ଯୋଗାଇଥିବା ବେଳେ ଯେମିତି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କବାସିଗୁଡ଼ାରେ ଅଫିସର ଏବଂ मेटों मधुचंद्रिकार चली अमृत सरोवर काम। श्रमिक माने निज अंचल काम न पाई बाध्य होई बाहर राज्य को दादन खटिबा चली सेठरे विभिन्न निर्यातनार शिकार होगा पड़े। गत फेब्रुआरी मासरे गणमाध्यम प्रकाश पाइथिला कालीमेला पंचायत अंबागुड़ा ग्रामर जड़े आदिवासी दादन श्रमिकर मृतदेह घर आगे फोपाड़ी दे चली जाता। से श्रमिक भाई मान प्रशासन पाखे अनुरोध निज अंचल काम जोगाई चिर उपकृत रहे। मालकानगिरी जिला प्रतिनिधि मोतीलाल राय रिपोर्ट।